comme partout. Alors mes chers amis, Inch'Allah, je veux partager comme des petites fleurs qu'on va travailler ensemble à base de pâte à sucre. Juste la pâte à sucre bien sûr j'ai acheté de la marque juste باش نوريها لكم. peut-être que ما تنجمش تشري هذيك la pâte à sucre de اللي راح يتباع في الاسواق turc كيف je pense que 45 000. Alors on peut utiliser Hadia, elle est moins chère en plus, elle est très maniable que voilà, je vais vous faire voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? D'abord un petit rouleau, j'ai ma pâte à sucre, j'ai n'importe où عندكم ديروا le sucre glace ديالكم. هنا aussi j'ai des moules. عندي aussi هادوما ou bien sûr les stylos pour travailler. Juste je vais commencer. Bismillah. Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord le sucre glace, toujours pour dire que attention. Alors je travaille en même temps. Juste ce que je voulais dire, que la pâte à sucre, attention de la farine ou la maïzena. Déjà il y a aussi la pâte à sucre, donc que le sucre glace. Je fais voilà كيفاش يكون l'épaisseur تاعها, pas trop, juste un petit peu. Là je vais commencer voici comme les fleurs. D'abord نحي هدايا. Voilà. La première, juste avec derrière. Il faut qu'elle soit un peu épaisse. Les pétales تاعها نخدموهم. نزيد le deuxième. نشوف. Voilà. Et bien sûr, ma pâte. Voici là avec derrière. Dans le sachet, attention. Alors je mets encore un peu de sucre glace, juste un petit peu. Je commence mon travail. Voilà. Alors bien sûr d'abord, pardon, j'ai dit vous faites ça, voilà, comme ça. Ou là aussi on fait là comme ça. Je fous les pétales tana juste derrière pour avoir de beaux pétales. Voilà, juste derrière. تشوفوا كيفاش راهي. voilà. هنايا يقعد دجوع يعني يقعد خشن. وهنا باش نسقمها. voilà, لازم يكونوا هكذايا pour avoir de belles fleurs. Voilà, une autre. Alors je veux partager ça pour juste apprendre comment faire. Alors ناخذ هذه la première, ناخذها ندير لكم اناسيوس نحطها لكم هنايا. voilà, في هدايا هكذايا. هذه la première. هاكو تشوفوا ندنيها. Là je vais mettre la deuxième ici. باش نزيد نحطها. انا قلت لي بيتال تاعنا جوست هكذا. هذا مع هذا يمشي هكذايا. الو هنا ان بو ناخذ شويه سيرو نحطو هنايا في سيرو اللي عندكم. جو مي لا دوزيام الحرير بالعقل. فوالا هاكو تشوفوا لي بيتال تاعنا كومون سون بو. نحطها تاني هنا en alternant. il faut pas كيف جست نوريكم هكذا. ديجا هذه راهي نشفت. قلت لكم لا بات سكر تاعنا هذه الي مانيفيك. الو هنا ديك لو ستيلو تاعنا نسقمها هكذا ونزيد نطلع هنا ونطلع لي بيتال ديالي. فوالا فوالا وين بال الفلا نحطها هنايا. جوست نسقموها. فوالا دوك انا هنايا نسقموها.
Je mets un peu de sirop tannique. Voilà. Tac. Qu'est-ce que je mets? نحط بالعقل مي نسيهم juste هكذايا des petites perles comme ça. alors que تشوفوا بلي لا باتا سكر هذه هايله راهي نشفت لنا. alors je mets mes perles là هنايا. voilà et je termine. هاكا تشوفوا لا فلور تاعي انا نخليها تنشف شويه ونخليها هنا. alors pour la deuxième دوكا ندير لكم هاد لا فلور هاديه.